1 to 3 নিপুণনি যে দাবো শিক্ষার পদ্ধতি যে নিপুণনি 1 to 3 জন আর বড় আসুকই পরিণত থাকবে আর বাসাইছে দংমাইয়া আবো যেভাবে ওয়াটি ক্লাইও 3 kwpla কিপলি তুলা মুলা বেবাক আবাই ফাটা সুতা মাংসি kwpla মাংসি বেবাং আবো রিপেয়ারিং সিংয়া ইয়ানো আমন মুঙ্গै রিপেয়ারিং খানে অলরেডি পাইছি পাইখা খাইজেকসि पाइखा yang naine payment sungtini nuk phajara na school ni tin rok je sit rok bebang kwpla kipla ara asugoi porinan moton a poribesh kuno groi oro chhatro pori wati joraka asugoi manan moton kun sulamon hui aro gom hairon nugoi behal obostha সরকার বরকটাং ওয়ানসুগই টংটংয়া আংতো উত্তন কতে পখনো সারাই নব অরনে এসএমসি রক বাংনো কোঅপারেট খাইয়া যে স্কুল পরিচালন কমিটি স্কুল ম্যানেজিং কমিটি অরনি টিচার রক বাই অরনি হেড মাস্টার বাই কাহামকে বরক সহযোগিতা খাইয়া কোঅপারেট খাইয়া বনি বাগিন অবস্থা স্কুলনি বাউন্ডারি কই অর স্কুলনি যে আগে অর 1 to 3 বা 4 জরা অর যে ক্লাস চলি তমন অর যে স্কুল রুম আবো বেবাং ওয়াটি ক্লাইজাক 3 বাইজাক 3 kwpla মাংআবো নিনি সংমানি নক বাহাইন 3 kwpla জানালা কই দরজা কই অমহাইরক ফাইনো ফাইকা অথচ সাইদङ डेभलप अनेक किछु खाइका सबका विकास हुने जगह जगह थांग साइथिं स्कुल परिमानक से काहामको परिमेया स्कुल आसुगि परिमाण मत आ परिवेश परिकाठम इनफ्रास्ट्राक्चर र फाइनु खलिया बस कांग खयां 3 रुजा काइ उकुलो खवाटी पक पक लाइजा आमो बाहायके डेभलपमेन्ट खाबा म हाइरावनि खिबि कुन्दिनो डेभलपमेन्ट नया म हाइरावनि खिबि कुन्दिनो विकास मेया परिमा जागासा आसल गाहामना नांगौ इनफ्रास्ट्राक्चर दङ नांगौ परिमा जागासा से इनफ्रास्ट्राक्चर गरै मास्टर गरै और मास्टर काहाम के बेदन तलां थांबाय इंग्लिश टीचर करे साइंस टीचर करे अंक मास्टर मैथ टीचर करे और मास्टर अन्य जगह ट्रांसफर खाइ हरो बर सिप खाइखला हांगो अमाय खाइ दं गर एकदम पर्याप्त परिमाणे और टीचर नांगो साइंस नि मैथ नि इंग्लिश नि ताइ स्कुल जे रूम परिना दं माने आ स्कुल रूम रक आबो मेंटेनेंस का अब अंक बरिरं नि नै देन बुआ नि खेबा डेंटल नि डेंटिस्ट नि दं आबा हिनर बाग इंग्लिश नि निनी मैथ नि साइंस नि करै आउन बगे बरक शिक्षानि अबाबुङै बरक काहामको सोलोंमुंमाया क्वालिटी एडुकेशन मायां दंहर बनबाय उद्दतन कटिफोरखौनो आं पारसेसन खायनो चेष्टा खायनाय आं ट्राइ खायनाय चेष्टा खायनाय जाहाथे गरे स्कुल परिकार सम फिरक फाइ जराय रगर परिनेर काहामको शिक्षा माना नोंथों एवं बर शिक्षा माने कल गतं बरक शिक्षा माने परिनायनि बागै तेबो आगो बिथां माना नोंथों और क्लास 8 जरा क्लास 8 एज सिनियर बेसिक क्लास 8 जरा नों फाइनो फैमाने बिसिंते नेने उदुरक ताम हाजांना हरो और फाइनो हम आं तो जे और स्कुल नि आईएस बा स्कुल नि जे और जयलाम आईएस नान्दार चलि जंगना आं बनो पारसेसन खायनानि बागै आं ट्राइ खायनो चेष्टा खायनाय आं एमनो थाजोंसो कक सालाया आईएस बा तां और स्कुल मेंटेनेंस खायजों तां और स्कुल नि बाउंडारि खायजों बरक साबो स्कुल नि एसएमसी ताइ टीचार मिलगे बरक कासे डिसिजन हरदों ब्लक नि मादेबा आबो खायरिरनाय हिसाब किन्तु अमके खायाका हां खिखलाय जनो अमहाके थाजायके कोन खायलि गया दिनै आं फाइ नुक फाइका साइमान खान नुक फाइका बेहाल अवस्था একটা बेहाल कन्डिशन अमन नुगै आं साका बरक उदुगनाना हिसाब नायाखा आं बंग ताइसे प्रेसार होय खायनानै बे चेष्टा खायनाय हामबाय तो 5 जे रूम दंमानि जे क्लासरूम दंनाबो मेंटेनेंस खाया नांनाय जे किचन रूम आबो खाया नांनाय ताइ स्कुल बाउंडारि नांगरो हागे सरन इनफ्रास्ट्राक्चर फायनाय हागे बागे इनफ्रास्ट्राक्चर फायनाय बारो कयजना रोंस्रंनायरक दं रके और 96 दं 96 मास्टर दं 6 जना इजिटी 2 जना जीटी 7 जना और दं আমন বিসিং और मैथ टीचार হনি স্পেসিফিক আসার পর আমার সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো এখন শিক্ষাঙ্গনে হলো নিপুণ ওয়ান থেকে ছেলেমেয়েদেরকে নিপুণ করে তোলা দক্ষ করে তোলা এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে কাজ আসলে কাজ করার মূল ভিত্তি যেটা আমাদের 1 to 3 ক্লাসরুম এটাতে মাথা গুজার মতন বসা তো দুটো দাঁড়ানোর মতো অবস্থা নাই তো গত কিছুদিন আগে 23 তারিখ সম্ভবত আইএস স্যার দেখে গেছে গতকাল বিআরসি থেকে একজন ভিজিটার উনিও দেখে গেছে ওনারা দেখাইছি এই হলো আমার রুমের সমস্যা আর একদিকে টিচারের সমস্যা আমার স্কুলে প্রায় 3-4 জন ছিল সায়েন্সের টিচার সব এখান থেকে ডেপুটেশনে নিয়ে গেছে আর একজন ইংলিশের টিচার ওনারও সে বিশ্বজিৎ দেববর্মা ওনারে আইএসএ ডেপুটেশন নিয়ে গেছে
এখন আমাদের স্কুলে নাই কোনো ইংরেজি শিক্ষক, নাই কোনো অঙ্কের শিক্ষক। আমরা ইউভিটি আন্ডার গ্রাজুয়েট টিচার আমি কী করুম, বাধ্য হয়ে সেটা অঙ্কের নোট নিয়ে সেটা শিক্ষা সেটা যতটুকু সম্ভব তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করি। এই অবস্থায় এই স্কুলটাকে বাঁচাতে গিয়া, স্কুলের এলাকার মানুষ ছেলেমেয়েদেরকে বাঁচাতে গিয়ে সেটা উপযুক্ত শিক্ষক এবং শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তোলা একান্ত আবশ্যক আমি মনে করি। আপনি পরিচয়টা একটু দিলে। আমি নলদুরা এসবি স্কুলের টিচার ইনচার্জ।